na mahali penye hawakufanya vizuri, tunajua kwamba mahali penye watawekwa wataenda kufanya vizuri zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo nataka kushukuru kuanzia kwa chairman ambaye tulikuwa naye kuanzia ule mwaka mpaka siku ya leo. Amejituma na akaelewa hayo maono. Treasurer akaelewa hayo maono, secretary wakaelewa hayo maono, na wale wengine wote wakaelewa mahali penye tunafaa tufike, na hata wengine wakanifikia wakinielezea mambo mawili matatu ambayo hata mimi ni mwenyewe nilisha confirm. Nimeona tuna watu wamekuja kama viongozi, na ule wakati wewe ni kiongozi, tuna watu kando yako watakuja kukuelezea mambo yenye wanaona. Wapendwa, usichukulie mambo kwa ya mzaha, chukulia yale mambo kwa ya muhimu na uweze kuyaombea ili Mungu aweze kutenda mapenzi yake katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuna wakati wenye hata mchungaji unaweza letewa ni ndoto lakini kumbe haikuwa ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ule wakati wenye ulikuwa chini katika mambo ya kiroho, shetani naye akapata nafasi akakuletea hapo ujumbe. Kwa sababu hakuna mwenye anakuwa ati katika mambo ya kiroho tu wako spiritual kila wakati. Tuna wakati inafika ule wakati wa changamoto mtu anashuka chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huo wakati wenye anashuka chini, ule wakati wenye Ayubu alipata changamoto, ilifika wakati Ayubu mwenyewe akaanza kulalamika mbele za Mungu. Kijana mmoja ndiye anasimama anaanza kumkemea Ayubu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tuna wakati wenye hata kama ni mtumishi unashuka chini, huo wakati unaweza letewa ujumbe na kumbe huo ujumbe hauko wa Mungu. Sasa usikatalie kwa ule ujumbe mpaka mwisho, na kumbe watu wanakuja na ujumbe zingine wanakuambia hapa inafaa tufanye hivi. Ule wakati wenye unaambiwa unaenda unaomba Mungu anakuelekeza kwa hilo jambo ili uweze kutimiza yale maono yenye Mungu aliweka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mafanikio ya mtu iko ndani ya maono. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mafanikio ya mtu. Na ndipo unaona wana wa Israeli wanapopewa, Musa anapopewa maono, hawakupatia Musa kwa sababu ya ufanisi wa Musa, lakini wakati wenye wanafika katika mji wa Kanaani, kila mmoja anapewa kipande yake ya shamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Anapewa kila mmoja katika maono yeyote yenye Mungu alikuelekeza. Kama Mungu alikuelekeza mahali hapa, wapendwa, ufanisi wako uko mahali hapa. Na uwe mtu wa kunyenyekea kwa ajili ya hayo maono, kwa ajili ya huyo Mungu, ili iweze kutimia. Ufanye ile kazi yenye Mungu alikutuma kukuja kufanya mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiwe mtu wa kufuatiliwa, mpendwa, kila wakati. Na wewe ni kiongozi, kila wakati unafuatiliwa. Mbona hujafanya hivi? Mbona watu walikuja wakasema hivi na ukanyamaza? Mbona hujafanya hivi? Hiyo inamaanisha kwamba uko na shida. Na tuna siku yenye niliwaambia, wakati mingi mimi kwa spendi kufurahisha watu. Kama unajua kwamba Mungu hajakuelekeza mahali hapa, wapendwa, utakaa kwa hii kanisa miaka na miaka na uko katika maisha mabaya. Mimi nakwambia uko hivi, kama Mungu hakukuelekeza. Lakini mimi kwa naamini hivi, mtu yote mwenye anaingia hapa ameelekezwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeyote mwenye anaingia ameelekezwa. Kwa hiyo ukienda mahali ukijua kwamba hapa mahali hakuna kitu ambayo Mungu alinionyesha, heri utoke hapo mahali uende mahali penye Mungu anakuambia hapa unaenda kupata ufanisi wako, hapa ndio utahubiri Injili, hapa ndio utafanya mambo makubwa hapa duniani. Lakini unaweza kuwa mahali pabaya. Ni mahali pazuri pa kuabudu, lakini kulingana na maono utakaa katika yale maono ukiona kwamba hausongi. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu kama hao huwa wanaelekezwa, mostly wanakuanga wale watu wenye hawajakomaa. Na unapata kwamba unaelekezwa hapo mahali, unapofika mahali hapo, hata unapokomaa ukiwa mahali hapo, unaanza kupingana na hayo maono. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tuweze kuelewa kwamba hili kanisa liko na maono. Na ule wakati wenye lizaliwa, Mungu alileta katika njia ya maono.
Na alipoleta katika njia ya maono, jambo la kwanza akaonyesha kupitia katika Zakaria 2:1-5 ya kwamba Yerusalemu haitakuwa tena na ukuta, bali itakuwa na watu wengi ambao Mungu mwenyewe atakaa katikati yake, na ataizingira Yerusalemu na moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alipoonyesha, akaonyesha watu wamekuja wakiwa na bendera tofauti tofauti. Kaonekana kwamba itakuwa sehemu kubwa ya injili ya ukweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mwingine alipoona, akaona katika Yoshua 1:9 nayo ikanena kuhusu be courageous. Bwana Yesu asifiwe sana. And confidence. Katika hayo maono tuweze kuwa na ujasiri, maana niko pamoja na wewe. Hapo ndio Mungu anaambia Yoshua. So hapo maono ikazaliwa, na kweli tukawa na nguvu, tukaona kwamba kweli tunaweza, maana Mungu ako ndani yetu, na tukaanza kusonga katika hayo maono. Vision ilikuwa to become the center of true gospel of Jesus Christ by allowing spiritual gift to grow and coming up with leaders with integrity through peace, love and unity. That is why ule wakati wenye madhabahu ilisimama pale matopeni, tulinena amani, umoja na upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mahali penye tunaenda, jaribu mpendwa, kama uko katika hii maono, utengeneza amani, uwe na umoja, uwe na upendo na watu. Wewe watu wa dunia, wewe watu ambao tuko nao mahali hapa, tengeneza amani, upendo na umoja. Hayo ndio maono yenye ilikuwa mahali hapa. Kama utatembea katika chuki, kama utatembea katika wivu, utakuwa kinyume na haya maono. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unafaa ufate hayo maono. Now, maono inakuanga unique ambayo nimekusomea. But what is the mission? Now, the mission is to go. Mission inapatikana katika kila kanisa. The main aim of mission inakuanga imepewa kila mtu. Kila mchungaji anafaa aweke hilo lengo, ya kwamba mpaka tuhubiri dunia nzima. Hiyo ndio ilipewa kwa mitume. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mitume walipoambiwa kwamba endeni mhubiri katika dunia nzima, it was a mission to accomplish. Lakini vision yao haikuwa kwamba waende wahubiri kwa dunia nzima. That is not a vision. Bwana Yesu asifiwe sana. I think kila mmoja ameelewa maono ya mahali hapa. Biblia inasema katika Habakkuk, andika maono. In fact, tutakuja kuandika maono tuweka hapa. Kila mmoja akikuja anasoma hayo maono. Tukienda wapi tunanena hayo maono. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili ikuje itimie. Na haya maono inakuja kutimia. Na hata Mungu anauliza, je, unaamini itatimia? Watu wengi wanakuja na ujumbe wakisema kwamba haya maono wanaona. Mimi niko na uhakika na niko na imani ya kwamba we are going to become the center of gospel in this region. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kuweza kwenda katika kitengo kingine haraka haraka.